भाई हैं, मुफ्ती अयाज साहब के भी छोटे भाई हैं। अल्लाह ने इस घर के अंदर एक आवाज का जादू अता बना रखा है। ये अल्लाह का अता करता हसीन तोहफा है। बहरहाल मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब कारी ज़ैद हुसैन पुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी तिलावत कलामुल्लाह से मस्त आफरी कलाम से हम सबको महसूस करें। अहले मंतिक सर बसरता रह गए, अहले मंतिक सर बसरता रह गए, पढ़ लिया फलसफा कुरान का। अभी मैं आपको बताता चलूं कारी हुसैफा साहब की भी इंशाअल्लाह नात होगी, कारी शाहिद हुसैनी साहब की भी होगी और एक दो और शुआरा किराम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनका भी कलाम आपको सुनाया जाएगा। हर एक अपनी मिसाल आप फिलहाल कारी ज़ैद हुसैन पुरी साहब तिलावत कलामुल्लाह से सरफराज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين
للمتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
وهل أتاك حديث موسى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن